जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। प्रिय दर्शक बंधु, आपण भाग्यर फल कौन जोगाजोग रोचे यही कार्ड माध्यम आपण मानकु प्रतिदिन राशिफल जानिबाकु हबो। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु आम जानिबा जे आज ज्येष्ठ मासर 23 दिन जून 5 तारिख बुधवार। आज विश्व परिवेश दिवस। आज जन्म हेउतिबा शिशुर वृष राशि वैश्य मतांतर रे शूद्र वर्ण एवं राक्षस गण। रात्रि 8:23 पर नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 8:23 मध्य एकपाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अर्णवस्त्र, स्वर्ण, घृतकांस्य दान विधेय। आज चतुर्दशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य बिरी संध्या 6:43 पर आमिष भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य श्री शिव चतुर्दशी उपवास बेड़ा परिक्रमा। अद्य चंद्रक्षय निशा पालन। स्त्री तैलवर्जन निषेध। रात्रे गोदहन मध्य निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, एबे आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा। एही 12टी कार्ड 12टी राशि 27टी नक्षत्र कथा आमे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि राशिफल। प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। 5 तारिख बुधवार। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृत्तिका नक्षत्र। यही 3टी नक्षत्र व्यक्ति मन रखु जे कार्ड जो रीडिंग रे आसुची प्रत्येक व्यक्ति को यह केते दूर स्पर्श करि पारे। तिथि नक्षत्र जन्म राशि अनुसार ग्रहणीय योग्य निश्चित हम। कहारी कहारी मध्य आमे चाहिबा। मु गोटे उदाहरण स्वरूप आपन को कहूची जे मन करंतु मु जने लोक आज तार अर्थ किछि हाथ को आसीबार योग्य अछि। ए जो जोगरु हुए तो अर्थ कहले जे जेउ पोजीशन ले जेउ लेवल ले थिबो, जेउ स्टैंडर्ड रे थिबो, ता पई सेही धारा रे ही ता कर्म जो हार रे थिबो सेही हार रे ही ता पई अर्थ आसीबो कि जोग हबो। कारण मन करंतु जने साधारण लोक दिन को 400 टंका मजूरी टिए खटि पारे, तार अन्यत्र उपाय नाही। ता पई जेतिकी योग्यता सेतिकी अनुसार अर्थ हुए तो ता कर्म जहाँ करथिबो सेही अनुसार ताको प्राप्त हबो। आउ जेउ माने उच्च पोजीशन ले अछंती, चाकरी करछंती, सेमानकु सेही मोटा अंकर हयत किछि एकवाड आसी पारे। तार माने नुहे जे आमे कहिबा सर कहिथिले जे अर्थ आसीबो, अर्थ कोन कि अर्थ आसिला सेमिति मन भितर को टाणी नबा आवश्यक नाही। आपण आमर स्थिति गति योग्यता को नहीं कि आमर दंड विधान फल। तेणु आपण माने बेले बेले निजर मतिभ्रम जोगु, बुझाबणार अभाव जोगु मनीष बुझी न पारी विचलित हो जाए। तेणु कथारे अछि मति होइले विचलित फल न फले कदाचित। अन्य को सम्मान दबा आमे सम्मान पाइबा। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु, टैरोट कार्ड साधारण कार्ड नुहे। कार्ड मध्य आपण माने जानिबा आवश्यक अछि ये कार्ड साधारण कार्ड नुहे। ये कार्ड जन्म मृत्यु पर्यंत प्रत्येकटी कथा को प्रदर्शित करि पारे। तेणु आम स्थिति गति परिस्थिति नहीं आमको सुइटेबल होई थाए। तेबे जा भी हो मोर प्रिय दर्शक बंधु, समय नष्ट करने को मु चाहू नहीं। प्रथमे आमे मेष राशि विषय जानिबा। आज आपनक जीवन कोनोसी व्यक्ति पुरुष हंतु बा महिला हंतु कई सामना ही पारंती जे कि आपनको सहायतार हाथ से निश्चित भाव में बढ़ेबे, साहाय्य मध्य करिवे। जहाँ भी आपनको समस्या चली से आपको साहाय्य निश्चित भाव में मिलिबो। असुविधा समस्या को सामना करी बहुत स्ट्रांग जेहेतु आपण अछंती। लव रिलेशन आपनको कई व्यक्ति बंधु बा कहीं भी हो पारती साहाय्य आज कर पारती कौन बाबद
मनी किंवा कैरियर क्षेत्र में जब देखा आपन को कौन वयस्क व्यक्ति ठारू सपोर्ट मिलिबो गाइडेंस मिलिबो एवं चाकरी व्यवसाय कथा कहले फाइनेंशियल क्षेत्र में कौन व्यक्ति आपन को ठारू उपदेश मध्य नहीं पारंती कि आपन को दे पारंती। स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सामान्य खराब टिके रहिबो उपयुक्त चिकित्सा निहाती आवश्यक अछि। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने मन भितरे व्याकुलता भाव जो रहिबो से व्याकुलता भाव को आपण टिके कंट्रोल ले रखिबा आवश्यक अछि। आपनकर घात बार रविवार आपनकर शुभ रंग लाल आपनकर शुभ संख्या 6 8 9। एबे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। वृष राशि 1 1 वृष राशि 3 2 कृतिका नक्षत्र 4 2 रोहिणी नक्षत्र 5 2 मृगशिरा नक्षत्र। वृष राशि आपनक पई कौनसी जगार आज आपण कौन कम कौन जगार फसीगला भली लगे कौन प्रेसर रे आपण हुए तो रही पारंती रहिबार कारण भी अच्छी आपण भीतर गोटे डर खराब भावना यही परिस्थिति आपण को सामना करने को पड़ पारे। किंतु मन रखु मोर प्रिय वृष राशि सफलता किंतु अच्छी आपण चारिपाखरे जो कठिन परिस्थिति रही आपण पार करें परिस्थिति मुकुड़े। आउ जदि लव रिलेशन खराब रोचे चिटिंग आपण सहित हो पारे जदि खराब रोचे देखी चाहे पद पकांतु। जदि सिंगल अछंती तेबे वर्तमान आपण पुराना कथा बा कार्य को नेगेटिव फील करुछंती प्रथम निज भीतर खराब भावना को दूरे दियंतु। ठीक समय आसिले आपण को ठीक जीवन साथी जोड़ी हेबे आपण सहित। मनी एवं कैरियर क्षेत्र में आपंकर चाकरी किंवा कैरियर निजको शक्तिहीन टी आज अनुभव करेंगे परिस्थिति बाहर को आपन को कष्ट लगी पारे जहाँ करने को पड़ुछि करंतु। स्वास्थ्य क्षेत्र चिंताग्रस्त रहिबे मेंटल प्रेशर टिके रहिबो ओजन भी ह्रास हो पारे समस्या किछि सेमिति आपन को आज देखा दे पारे। तेणु जहाँ किछि करिवे आपण आज भाबी चिंती कार्य करंतु। जेहेतु आपनकर आज श्रीचंद्र जोग अछि तेणु आपण प्रत्येक क्षेत्र में आज टिके केयरफुल रुहतु का सहित द्वंद्व कली किंबा जानवाहन एमती प्रत्येक क्षेत्र में आज टिके केयरफुल रहिबा आवश्यक अछि। तेबे मोर प्रिय वृष राशि आपनकर घात बार शनिवार आपनकर शुभ रंग धला आपनकर शुभ संख्या 5 6 8। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। मिथुन राशि 5 3 मृगशिरा नक्षत्र 6 3 आराद्रा नक्षत्र 7 3 पुनर्वसु नक्षत्र। मिथुन राशि आपनक पई आपण आज माने कौन लक्ष्य स्थिर करने को पड़ पारे। बहुत कठिन परिश्रम भी आज करेंगे बहुत मोटिवेट फील करेंगे काम रे फोकस रखिए आपण को काम पछ को हटवे ना जमीती हेले भी काम को पूरण करार योग्य हेबे। जहाँ आपण भाभी चिंती जदि करुँच का विरुद्ध रे आपण को किए जदि किसी कहब आपण जमा भी सही पारे ना झगड़ा हो पारे निज भाव प्रवणता को लुचेई रखिपारे ना। जहाँ भी स्वप्न वर्तमान ठीक समय लक्ष्य रे चलतु। मनी एवं कैरियर कथा जदि मु कहबी कर्म क्षेत्र में बहुत भल रहा जहाँ भी काम करेंगे से आपन को सफलता निश्चित भाव में मिल। आपण को माइंड रे वर्तमान चलो कि केमिति मु मोर व्यवसाय काम को बढ़ाइबी ग्रो करी परिवार को अधिक समय दे पारिबी नाही। जेहेतु यही सब मन रे आसीबो काम रे व्यस्तता आपण रहिबे निश्चित भाव में। मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने स्वास्थ्य कथा जदि कहबा स्वास्थ्य निश्चित भाव में ठीक ठाक रहिबो। निज खाद्यपेय प्रति टिके ध्यान देबे हजम शक्ति टिके कम देखा दे पारे। लव रिलेशन कथा कहले निश्चित भाव में लव रिलेशनशिप एते सुविधाजनक नहीं। जेहेतु विद्यार्थी माने कैरियर प्रति ध्यान दिंतु बहुत भल रहिबो। जेहेतु ये केतुंकर कार्ड अच्छी आपण पाखरे एते शक्ति रहिबो सबु परे भी जहाँ भी अर्थर शक्ति आपण हाथ को किसी टंका आसबार योजना प्रस्तुति पूर्ण फल हो प्राप्ति हो पारे। भावी चिंती आपण एमती एक जगार पहुँची पारती बा पहुँची जाइछंती जहाँ आपण को मोक्ष करिवार रक्षा करिवार बहुत सहायता हबो। बहुत खुशी दिन आपण को पई अछि। आपण भगवान शिव को आराधना करंतु आपणकर जीवन में किसी भल चेंजेस निश्चित हबो। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ये मंत्र को आपण अधिक मात्रा जप करने को चेष्टा करंतु तेबे दिन निश्चित भाव में भल रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति सुंदर रहिबो। व्यवसाय माने भल लाभ करेंगे व्यवसाय उपर ध्यान देवे। लव रिलेशन एक सुंदर जोग भी जोगाजोग हेबो किंतु वर्तमान स्थिति जेतु भल नाही संजोग हबार कारण जोग अछि। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे निश्चित भाव में मन निवेश करिवे। मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण माने आज कौन अर्थ
କୌଣସି ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାପତ ହେବେ ନାହିଁ। ଅପବ୍ୟୟ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ସୋମବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, 3। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ୱେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁଆଡ଼ୁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଉତ୍ତମ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ନୂଆ କିଛି ହେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଭଲ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ସମୟ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ଦିନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7, 9। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣ ବହୁତ ଆଜି ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ଆଜି ନ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆଜି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦରକାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜମା ବି ଆଜି ଖୁସି ରହିନପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିବା ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଭାବିଚିନ୍ତି କାହା ସହିତ ନିଜ କଥା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପଇସାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କାହାରିକୁ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ହୁଏତ ଚାହିଁ ନପାରନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଧୋକା ମିଳିପାରେ, ଚିଟିଂ କେହି କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ଲାଗିପାରେ କି ସେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ଲୋକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଠକିଯିବେ, ଫସିଯିବେ। ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଇଏ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ। ଇ କାର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଛିଡ଼ିଯିବା, କଟିଯିବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ କୁସଙ୍ଗ, ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏସବୁରୁ ଆପଣ ଆଜି ନିବୃତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବାକ୍ ସଂଯମତା ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ରହିଯାନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ସ୍ଥିର ଗତି ବା ମନ୍ଥର ଗତି ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଏ କାର୍ଡ ଟେରୋ ଡେକ୍ର ସବୁଠୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ କୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡେଭିଲ୍ ମାନେ ଶୈତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିମାଗ ଖରାପର ଚିତ୍ର ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଦିମାଗ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଖରାପ ରୁହେ, ଟେନସନ୍ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। ଏପରି ମଣିଷ ଭାବନା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଆଜି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ, ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ନାମ ମନ ଭିତରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେବେ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, 3, 9। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି 12-6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13-6 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର, 14-6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଜି କୌଣସି ହେଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଆଜି ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରିଭର୍ସ କାର୍ଡ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାକୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଛି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ବସି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବି ଦର୍ଶାଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ବ୍ରେକଅପ୍ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ମନି କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ମନି ଲସ୍ ହେବାର ସମୟ
বা যোগ হইতায় ক্যারিয়ারে কোনोसी ক্ষতি হবার যোগ মধ্য হইতায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোনोसी অপারেশন হেবা কিংবা হৃদয় সমস্যা দেখা দেবা স্বাস্থ্য প্রতি ধ্যান দেবা নিত্যান্ত ভাবে আবশ্যক ଅଛି যেহেতু মোর প্রিয় কন্যা রাশি ব্যক্তি মানে ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳିରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଠିକଠାକ ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅତିଥି ସେବା କରିବାର କିଛି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଘାତବାର ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଶାଗୁଆ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5-3 ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁଳା ରାଶି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରେ ଯାହାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଅଛି କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଥ ମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଥରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଧନୀମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦିନ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଛି କିଛି ଲଭ୍ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଳନ କରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅବହେଳା ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଘାତବାର ଗୁରୁବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1 2 4 7 ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଛା ରାଶି 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ ଏ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ କରାଇ ପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରହୁଛି কর্ম କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ କର୍ମଠ ବା ପରିଶ୍ରମୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ତାହା ପାଇଛନ୍ତି ଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଳସୁଆମୀ ଟିକେ ହେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଷ୍କୃତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରବି ସୋମ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁବାର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୁ ରାଶି 19 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର 20 ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର 21 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବି ରହିବେ ଯେହେତୁ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବାବଦରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୂରେଇ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକଠାକ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ଯେ କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ
लव रिलेशनशिप अति उत्तम रहिबो अर्थ एवं कैरियर बाबद बहुत भल अछि स्वास्थ्य समस्या मध्य जा अछि दूरी जीव घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो व्यवसाय माने व्यवसाय प्रति यत्नवान हेबे छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार निश्चित भाव में लाभ करेंगे मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने आपण जहाँ भी आज किसी कार्य करंतु मन भितर निष्ठुरता भाव को आज दूरीभूत करंतु तेबे आपनकर प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त हबो धनुराशि आपनकर घातबार शुक्रवार आपनकर शुभ रंग हलदिया आपनकर शुभ संख्या 1 3 4 5 एबे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय मकर राशि 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22 श्रवण नक्षत्र 23 धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि आपनक पई कार्ड आसी जे ये पॉजिटिव कार्ड आपण नुआ कौन सी जगह को जाई पारंती नुआ घर बनै पारंती नुआ घर को शिफ्ट हो पारंती किंबा नुआ घर को जाई पारंती जहाँ कि नुआ किछि करि पारंती खुशी खाली खुशी आपन मन भितर आनंद रहिबो नुआ विवाह प्रस्ताव कार्य कार्य हो पारे कि नुआ जिनिस नुआ गाड़ी कौन सी जिनिस आज निजे भी नुआ किनि पारंती जोति पय आपन नुआ पई केवल आपन मन खुशी रहिबो विवाह प्रस्ताव हुए तो कार्यकारी पई हुए तो आसी पारे आपन अंतर रु मन रखंतु आपन अंतर रु आज खुशी मिलिबो आनंद मिलिबो बहुत भल पॉजिटिव दिन अछि भल बितिबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो समस्ते आज परिवार रे खुशी बनी पारंती लव रिलेशन घनिष्ठता बढ़िबो प्रेमर नुआ डेणा लागिला परि लागिबो व्यवसाय माने नुआ गराखी मानकु देखि परिबे लाभ तो निश्चित हाथ मुठार रहिबो छात्र छात्री माने नुआ आइडिया नै पाठ पढिबे विद्यार्थी माने मध्य मनकु बहुत हल्का लागिबो आज विद्या क्षेत्र रे मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने आपनक पई जदि मु कहिबी जे आज जदि अति भावविल होइजिबे ताले जस हानि जोग आपनको प्राप्त हो पारे तेणु जहाँ किछि करिवे निज कंट्रोल ले करबा आवश्यक अछि आपनकर घातबार मंगलवार एवं आपनकर शुभ रंग नील आपनकर शुभ संख्या शनि शुक्र बुधवार एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र 24/11 शतभिषा नक्षत्र 25/11 पूर्वभाद्र नक्षत्र कुंभ राशि आपनक पई आज जहाँकि आपनक सह किछि गोटे भूल हो जाय पारे आपण द्वारा कौन भूल हो पारे जहाँकि आपण मन भितर बहुत समय घाटी हवा भाई जना जाउछि पुराना कथा को धरिकी बसिले वर्तमान खराब हो पारे भगवान आपन को किसी नुआ चांस नुआ मौका आज दौरान तार सदुपयोग करंतु मन खराब रखंतु नहीं मन खराब केबे भी रखंतु नहीं आगो को बढ़ंतु भगवान आपन को चांस पर चांस दौरान ता व्यवहार करंतु ताले जाय आगो को आपनकर किछि भल निश्चित भाव में आउरी हबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहिबो लव रिलेशन साधारण रहिबो व्यवसाय माने मनस्ताप न करी व्यवसाय मन दियंतु आगो को भल अछि छात्र छात्री माने भल पड़िबे तेणु ये भगवान को जो चांस अछि ये चांस को केबे हाथ छड़ा न करी जहाँ मुंड भितर कौन कार्य आसुची ताकू कार्य रे लगेबा आवश्यक अछि मन भितर दुश्चिंता भाव टिके रहि पारे ए दुश्चिंता भाव को आपण दूरीभूत करबा पई बहु मात्रा रे आपनकर प्रिय भगवान को नाम को अधिक समय मन भितर भावंतु एवं देखिबे आपनकर दिन निश्चित भाव में मंगलमय हबो प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति माने आपनकर घातबार गुरुवार आपनकर शुभ रंग कला आपनकर शुभ संख्या सोम मंगल और शुक्रवार एबे आसंतु जानिबा मीन राशि विषय 25/12 पूर्वभाद्र नक्षत्र 26/12 उत्तरभाद्र नक्षत्र 27/12 रेवती नक्षत्र तेबे मीन राशि आपनकर कौन से अंतर लोक आपन साथ हुए तो आज छाड़ी दे पारंती बहुत कठिन परिस्थिति रे मध्य आपण पाखर दूरे जाई पारंती जेतेबेले आपनकर तांको पाखरे दरकार से व्यक्ति सही समय आपनकर साथ हुए तो न दे पारंती नचेत आपण परिस्थिति को सामना करू नाहंती किंबा परिस्थिति को छाड़ी आगो को बढ़ू नाहंती समस्या को सामना कौन सी समस्या को सामना करने को आपनकर आग्रह हो नहीं समस्या को सामना कले जाए समस्या समाधान मिले समस्या ठारू दूरे रहिले समस्या आम साथी रहिबो आगो को मध्य बड़ ही ता सामना को आसीबो ए चाकरी बा व्यवसाय क्षेत्र में आपन जमा भी खुशी रही न पारंती चाकरी छाड़ी देबा को इच्छा हो पारे व्यवसाय को बदल देबा को इच्छा हो पारे फाइनेंशियल लॉस भी हो पारे मन जमा स्थिर रहिबोनी मन आदौ खुशी रहिबोनी फ्री रहिबोनी आपन अधिक समय नेगेटिव कथा माने बाहर करूछंती जहाँ भी कोनोसी भल कथा हुए सेतिरे भी आपन खराब माने बाहर करूछंती जा द्वारा स्वास्थ्य बेसी खराब हेबो पॉजिटिव रहंतु प्रत्येकटी लोकंकर कथा को ग्रहण करंतु ठीक भाव में आपन प्रत्येकटी शब्द रे नेगेटिव चिंताधारा मन को आसुची भल कथा भाबंतु सब कथा रे नेगेटिव कथा बाहर करिबा किछि आवश्यक नहीं जदि किछि भल लागुनी तेबे भल बुलाबुली करंतु परिवार सब भल रहिबो माइंड स्वास्थ्य रहिबो माइंड स्वास्थ्य भी मध्य भल रहिबो लव रिलेशन ले जमा भी खुशी आपण होई परिबे नहीं लव रिलेशनशिप आगो को बढ़िबा को जो चाहउछंती संपर्क बहुत बिगड़ी जिबा भली लागुची बा बिगड़ी जाई पारे जेहेतु मोर प्रिय
ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ରିଲେସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ଯେଉଁ ହେଇଛି ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରିଲେସନ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ କ୍ଷତି ଯାହାକି ହେବାର ଏକ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ସରିଯାଇନି କିଛି ଅଛି ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ହୋଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାଳ ଆସିନଥାଏ କେତେବେଳେ ବି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଦିନ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଠିକ୍ ନଥାଏ କାରଣ ଦିନର ପ୍ରତି ଘଡ଼ି ପ୍ରତିଦଣ୍ଡ ଯାହାକି ବଦଳି ଥାଏ ତେଣୁ ଆଜି ଦିନକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସିନା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ ତଥାପି ବି ଆପଣ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଈଶସ୍ତ ହଳଦିଆ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରବି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଗୁରୁବାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି এইটি ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଡ଼ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟ୍ କରିବ ତାହା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 12ଟି ରାଶି 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର এই 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ହେଇଥିବ ତାର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି এই 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ ଆକୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସଂଖ୍ୟା ବି କହୁଛି ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ଆମେ ହୁଣ୍ଡା ଭଳି ଆଜି ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ଖରାପ ଅଛି ତ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ମୋର ଏମିତି ଖରାପ ହେଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କ'ଣ ଏବଂ ରାଶିର କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ହେଇଥାଉ କାହିଁକି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ସେଟାକୁ କେବେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବେନି କାରଣ ଈଶ୍ୱର କେତେବେଳେ ବି ଚକ୍ର ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ କାହାର ଭାଗ୍ୟ କେଉଁଠି ଲାଗିଯାଇପାରେ କେଉଁଠି ତଳକୁ ଖସିପାରେ କେଉଁଠି ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ପ୍ରତିଟି ସମୟ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୋଇଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆଜି ପୁଣି ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।